alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak, Ibu-ibu, anak-anak semuanya yang dirahmati Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, intinya kita mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa kita sanjung agungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya beliau di akhir kiamat. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang hormati, anak-anak semuanya, seperti biasa rutinitas kita setiap malam Jumat ada pembacaan Yasin dan doa bersama. Kemudian setiap malam Rabu ada belajar taksim memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Sebab itu semoga dengan doa kita bersama ini sekali lagi apa-apa yang menjadi niat hajat dan keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan doa kita bersama, semoga apa-apa yang menjadi kesulitan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dengan doa kita bersama, semoga pada kita yang ada di dalam masjid ini dan yang di rumah senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan rezeki yang banyak yang berkah dan barokah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa kita bersama, semoga bagi kita mungkin atau orang tua kita atau saudara kita atau famili kita yang saat ini sedang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat dan dibuat jauh-jauh penyakitnya. Amin Allahumma amin. Dengan doa kita bersama, semoga bagi orang tua kita, saudara kita, famili kita yang sudah meninggal dunia, kita doakan semoga diampuni semua dosa-dosanya, dilapangkan alam kubur dan tempat yang paling mulia sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang hormati, pada kesempatan ini pertama ada pembukaan, kemudian ada bacaan hadroh, Yasin, tahlil dan kutum. Mohon pesan kepada Ustaz Rasid PDI dan bagi doa dimohonkan sedia kepada Allah. Baiklah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita buka amalan kita malam ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz Rasid, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل البيت الكرام أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين
والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصدقين المخلصين والجامع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى رحيمان وإله من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وهدينا خصوصا إلى رحيم المرحوم بحج جدد للمحدى وإلى الحج المرحوم حجة إني بنتي جمعدي وإلى المرحوم بابا جلال الدين بن سبري الحج المرحوم سميلة binti Kayun terhadap almarhumah Ibu Rabi'ah binti Samashid wa ila almarhum Bapak Muhammad Nabi bin Husain wa ila muhajji almarhumah Ibu Warsini binti Karmorejo wa ila almarhum Bapak Haji Didi Burdianto bin Sudimin wa ila almarhum Bapak Sugiman Said bin Mitra Suratno wa ila almarhum Bapak Nuryati bin Bawira Suwiton dari almarhum Nenek Haji Muhammad Jasi bin Guruning dari almarhum Nenek Haji Maisyarah binti Suyim wa dari almarhum Yai Ahmad Bakri bin Qasim dari almarhum Nenek Haji Khadijah binti Muhammad Saleh wa dari almarhum Ibu Haji Nurul Hidayah Iswati binti Haji Bisriyani Sukojo wa dari almarhum Bapak Haji Muhammad Fauzi bin Haji Isnan wa ila ruhi almarhum Bapak Haji Ahmad Idris bin Haji Idris wa ila Haji almarhum Ibu Hajjah Siti Asni binti Adam wa ila almarhum Bapak Haji Sarpudin bin Seraya wa ila Haji almarhum Ibu Hajjah Siti Hasanah binti Mas Muhammad wa ila almarhum Bapak Rafi bin Ratu Bangsawan wa ila almarhum Ibu Halimah binti Mahdar wa dari almarhum Bapak Muslim bin Miryantana dari almarhum Ibu Surati binti Abbas dari almarhum Bapak Edward bin Umar Hasan dari almarhum Ibu Sudasi binti Cermosuyadi wa dari almarhum Bapak Haji Muhammad Yusuf bin Haji Abdul Hadid dari almarhum Bapak Haji Muhammad Rashid bin Haji Ilyas dari almarhum Ibu Hajjah Husna binti Haji Abdul Karim dari almarhum Ibu Hajjah Maria binti Haji Ibrahim Rais dari Bapak Fatimah Yusuf bin Haji Muhammad Yusuf wa ila ruhi almarhum Bapak Ibrahim bin Cikunir dari almarhum Ibu Muji Lestari binti Dono Pawiro dari Bapak Haji Bisriyadi Sukoco bin Sumosiran dari almarhum Ibu Hajjah Rusiang Siti Mubarakah binti Arjo Senen dari Bapak Haji Sabirin Tarigan bin Haji Ahmad Badawi Tarigan dari almarhum Ibu Abdasya binti Hambali Buang Madalu dari Bapak Kasirin bin Madnawidi dari Bapak Kuat Rumsa Putra bin Mongso di Bejo wa ila Muhajjal warma Ibu Mantir binti Sarihan dari Bapak Manel bin Abdullah dari almarhum Bapak Wahidi bin Abdullah dari almarhum Ibu Damiyulianti binti Wahidi dari Bapak Bakir bin Sarimin wa ila ruhi almarhum Bapak Nasir bin Abdullah ghafarallahu lahum dzunubahum wa khatayahum wa nawwir quburahum wa bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah bi barakati salatil Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة يبدل الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل
ما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملناك ريحهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يأكلون وإن يشاء يغرقهم فلا صريخ لهم وما هم يغرقون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما يأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يقولون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون وهم الصدور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يحسبون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعصوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلا تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم ونكلمنا أيديهم وتشهد بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط كأنهم يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما إذا أراد شيئا أن يكون له فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم فقد ذكر على أنه لا لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها تبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ببركة سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم وافتح لي أبواب العلم وزدني بالأخلاق الحسنات والعلم اللهم نور قلبي بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira ولجميع المؤمنين والمؤمنات مسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات والتابعين بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجزاء وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih Bapak Murtado yang telah mengimaamkan doa kita. Sebelumnya Ustaz Aziz yang telah memimpin disebutkan tampil. Masih ada waktu kurang 10 menit. Saya berikan kesediaan kepada Ustaz Aziz untuk dapat menyampaikan waktu dan tempat yang disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaah Masjid Baitus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah. Allah memberikan kita kesempatan kembali untuk terus menjalankan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Karena begitu banyak saudara-saudara kita yang saat ini mungkin ingin hadir ke masjid, datang ke masjid, namun ada halangan, ada sesuatu yang mungkin lebih urgent, tetapi kita dipilih oleh Allah untuk bisa hadir ke masjid. Bukan berarti kita pengangguran, bukan berarti kita tidak dijaga kepentingan, tetapi Allah yang memilih kita untuk datang ke masjid. Ini tanda sebuah nikmat yang tidak semua orang bisa miliki. Sekalipun mungkin dekat dengan masjid, tapi tidak mau bergerak ke masjid, itu berarti belum dipilih oleh Allah. Sedangkan kita ini bisa hadir ke masjid dipilih oleh Allah. Maka beruntunglah ketika kita dipilih oleh Allah. Kita dipilih dengan Presiden Prabowo saja, mungkin kita langsung senang. Tidak usah Prabowo lah, dipanggil lurah kita cepat itu. Ada 3 nama, Rashid, Subondo, apa lagi, Pak Darwis. Datang ke masjid istimewa, berarti pilihan. Lurah yang manggil, datang ke sana ternyata cuman diundang makan serendeng. Tapi luar biasa ketika dipilih oleh sesuatu yang kita muliakan. Karena pamong kita itu kita muliakan. Lurah, camat, mereka bertanggung jawab atas kesejahteraan lingkungan sekitarnya. Bagaimana ketika kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu saja boleh. Jadi ketika kita dipilih oleh Allah, ini bukan sembarangan, bukan sesuatu yang remeh. Jadi kita bisa hadir ke masjid ini luar biasa. Ini rumah Allah soalnya, rumah Allah, Baitullah, tempat yang paling Allah cintai. Lebih mulia dari Grand Airport yang ada di depan Hotel Andalas itu. Tinggi betul Pak ya. Dari Kedaton itu kelihatan, tingkatnya itu luar biasa tinggi. Tapi dibandingkan dengan musola di sebelahnya, itu lebih mulia musola. Lebih mulia musola. Karena ukurannya itu apa? Tempatnya digunakan untuk apa? Bukan dilihat dari kemewahan dari bentuk rumah tersebut atau hotel tersebut, tetapi tempat itu digunakan untuk apa? Itu yang menjadi tetap kemuliaannya. Kalau sudah musola, sudah pasti dipakai untuk sholat. Walaupun yang datang mungkin satu sat, hanya beberapa orang, tetapi itu lebih mulia.
Dan mulianya bukan di pandangan manusia, mulianya di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini luar biasa kenikmatan yang perlu dan sangat perlu kita syukuri. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah bersama-sama melaksanakan kegiatan Idul Adha ya, dimulai dari sholat Id, kemudian pemotongan hewan kurban dengan sempurna. Mudah-mudahan amal ibadah yang terutama pengorban senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan tahun depan bisa bergabung lagi di Masjid Salam menjadi peserta kurban. Mudah-mudahan Pak ya, kita diluaskan rezekinya. Mungkin bagi kita yang belum bisa ikut berkurban tahun ini, mudah-mudahan di tahun depan kita dimampukan oleh Allah untuk tercatat sebagai peserta yang berkurban. Jangan sampai kita bertahun-tahun tercatat sebagai peserta penerima kurban saja. Jadilah orang yang menjadi peserta kurban. Ada niat, di situ ada jalan Pak ya. Di situ ada jalan juga. Mudah-mudahan yang mengurban diterima oleh Allah, dan bagi kita yang belum bisa berkurban tahun depan dimampukan Allah untuk berkurban. Kemudian pada panitia yang luar biasa sudah ikut membantu jalannya, suksesnya. Kalau dikerjakan dengan 3 orang atau berapa orang saja nggak selesai sehari, nggak selesai sehari. Tapi karena kita banyak, kemarin ada sekitar 60 orang Pak ya, ikut membantu, bahkan ibu-ibunya luar biasa, membuat konsumsi yang luar biasa. Insyaallah itu semua adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi amal jariah untuk para panitia yang sudah berkorban tenaga, waktu, bahkan mungkin biaya dan semuanya, jadi amal jariah yang tidak bisa tidak pernah putus sampai ke akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan masyarakat yang dibagi daging kurban dan di Baitul Salam walaupun tidak banyak juga ikut merasakan senang dengan pembagian tersebut. Walaupun masih ada hal-hal yang masih kurang, pasti sebagai manusia pasti ada yang kurang. Kita selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita akan menghadapi berikutnya, yaitu insyaallah tanggal 18 Juni kita akan ada tahun baru Islam Pak. Ini tahun baru kita sebentar lagi. Jadi kalau di tanggal 16 Pak ya, tanggal 16 mungkin nanti insyaallah kalau tidak ada perubahan. Nah kemarin sudah sedikit menghubungi Ustadz yang akan ceramah, itu Ustadz Maulana Isnin. Kita langsung hubungi itu Ustadz yang bagus, kita carikan dan jauh-jauh hari. Nah, beliau mampunya tanggal 18, tapi tidak bisa, tidak berubah lagi. Dan kita tahun baru kita Pak, itulah tahun baru kita yang sebenarnya, tahun baru Hijriah yang insya Allah akan kita isi dengan ikut ceramah agama, pengajian di dalamnya. Itu bisa kita nanti musyawarahkan dan seterusnya. Ya itulah Pak yang kita lakukan sebagai pengurus masjid. Ya kita juga insya Allah yang hadir di dalam ini adalah pengurus semua Pak ya, pengurus masjid, pengurus masjid. Itulah yang menjadi kegiatan kita. Setelah kegiatan satu selesai, kita akan ada kegiatan berikutnya. Setelah ada yang sudah kita selesaikan, barang yang itu sudah kita beli, kita akan ada hal yang harus kita selesaikan berikutnya. Itulah bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nah itu. Mudah-mudahan Allah selalu mudahkan langkah kita untuk terus memakmur masjid ini. Nanti karena kata Rasulullah SAW ada 7 golongan yang akan dinaungi di akhirat kelak, di mana di waktu itu tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah orang-orang laki-laki yang hatinya terpaut ke masjid. Nah, ini kabar gembira lagi bagi kita yang menjadi jamaah masjid, yang menjadi pengurus masjid, dan mudah-mudahan kita juga dipilih oleh Allah menjadi salah satu golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 7 golongan. Nah, salah satunya ini. Ada juga yang berdoa di tengah malam
sendirian kemudian meneteskan air mata. Nah, ini juga mendapatkan naungan. Nah, kalau kita mungkin belum bisa dengan seperti itu, kita bisa ambil opsi yang lain, yaitu menjadi memakmurkan masjid. Nah, ini juga menjadi salah satu yang dinaungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaannya di Pintu Salam ini, dan terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf jika kekurangannya, pada Allah mohon ampun. Mari kita berdoa menutup majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua DPR kita, Ustaz Hasyim Daud MPDI. Semoga kita semua bisa yang mengambil yang kami sampaikan dari Bapak baik nanti baiklah bersama-sama alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih, mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah